tak kacarita mangkin pati sengkuni ampun nabeng jelena Petro kaulaten mangken pertamanan boto Cinawi Dewi Prontowati Potrana Prabu Bathara Kresna le olena asrengan Dewi Setyabama catur mangkin luar alon-alon Jirowati atole dek pertamanan boto Cinawi pertamanan seasreh artena luar biasa kabegusena bengkembengana acem-acem butombuna acem-acem aing ngajening tadek nandingi namun tak dadi bunga dek ka Dewi Prontowati karena abeun ker pikiran kong semangken pan kaki belum berisi alamar bereca ocaan tak paju bekal tak paju lake malah adulun alekna engki panika Siti Sundari asrengan Siti Sari manabi Siti Sundari oleh Raden Abimanyu manabi Siti Sari oleh Bang Irawan corakna katia secek nispana abeun sesariang setuaan kong semangken ki belum paju bekal ngelangagina kabreuna pikira bude pertamanan yereng asrengan panglatin Dadah, selamat malam. Bagaimana kabar? Baik-baik aja, bukan? Hei. Loculares. Hey, 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 hey. Ngomong terus terang
Pun Entelo milih apa sih ya cara lacir ya bobo ya. Punya. rewel. Wah, rewel-rewel. Arya Mbak Sandra dari Gudang ya. Jira lewer. Kemah. Arya bodoh boleh. Banyak yuk. Mak parlo tak nuro apa kadar rewel. Dia rewel gelu kita keluar banyak tanyaan ki beri kemayo biang mata tuli ngomber rewel. Oh, kura seburu ngangkui baju hitam, kura taritan kau dari Gudeng, potrena Bu Haja Haji Masyaro. Ane tangkel belu amaina disa Pak Kadar, ungkuan nongku, tantaritan nakil saya stona abang desa, ke bawa pesena mararua, rewel. Alhamdulillah mun ngabes tantaritan agel maraneka. Cek lebur kau lo kijak sana tahun tak tapang ki Pak Kadaryono. Mun lambok Pak Kadaryono nyala aja nguli. Ngalak kalakuan kau ring. Oleh nata ada ngulinguan wera. Mangken alhamdulillah acara gini TV. Nyaman kan? Delengi TV. Bekel lah potrana TV gelek setari kura Nanda Istiqomaria kura bekel lah. Kan nyaman. Saya tenteni Bu Kadar. Ya tenteni potrena gora kan nyaman PC tak keluar. Saya ngater supir rak mantona. Nyaman Pak Kadar Satya tak ngulinguan jo. Burung 40 tahun nguli terus. Ki alhamdulillah malam mangken kau leben kakak Supardi benempuk Sri Wahyuni yonceng 5 bulan pon sing ngonceng ka Pak Kadar keng gelek temu manten nai Pak Budu. Jaringan cak nasembuk tolos kakak ngocak ka Pak Kadar burung karema lekok Pak Kadar de Pak ko lempak telepon pon dari para ciken sap nyap sap denje ontenge paringi salamet bu mbian mobil lah ajelen 3.000 santak nataken jaringan ceping kiki pas nangis pokok Pak Kadar mah padahal Pak Kadar engko mon Pak Kadar aja pura kakau bukan kok laungku kiki jiria ya nak tina mararia aja rintangan Umay Rama berma rintangan pasti ada pasti beda saya penting kiki ben laki cak atau karan ya bapak ibu raja pendena apa debena arena ke Pak Kadar nyampeli sape sonna Semar Misem dari Timur aduh berempak ararua Arya ibu na bunga beres banyak oleh nak wabes PC numpuk gula tompoan kan mangkanan kok amalaan kayak ibu na buk Sri Wahyuni di kalak buna mereka so sadu malam na nyaman ben kakak langsung ka eroksio tabe kakak DS mulai kalampinan pacokop kakak beriagia bulan datang tak usah mulai kalampi nyala jema belum pangan jopon mare mararua gelu kau lene ka tangkel beluk mabelia gia ka gudang pon ya laungku ngiti na cek prengapon abuk mare papunga ka ada berma apole sepenting ngabes anak sedua bunga kan nengki kan bunga ring aparlo nika ongku padana rato mararua tamu ibunya mararua nggih kau lemai ngak aperak kaceping saya ngak ya nak cak tokaran ya nih serga papa benebu apek te karing sepo dua ya nak ben kamat tua singaan jauh dari jeria apa boleh kalake saya ngak patoro oca engkau ria iya nak ibengko kalik na ibengko engkau tak tahu nyang kaulan je muncak na lek na kabere engkau kabere katemor engkau abit ngabule lalakon ngak riabing tak ongko mulai lambek pak pun tetirosoro tipe sapo ngak roa ngak nyaman rosoro cak naring bengko serbit engkau rabit serbit tapi maska serbit nak cek napak buang serbit ria kaparlo pereng gede butuh serbit iya kan sepeda motor ibengkel tade banyak serbit kapal ngaber bila lah kacanya capo abu maska ngaber butuh serbit kabuto mandiman serbit
tedu nganggo ben lagi serbit tanya ki kade serbit tadi masa boka budi malam budi gede yon cur bide teng gue karo mau bilis entek sesakale warari wagel raya ngak jeria ben kacong ya kacong pemantan lagi ben saya bersyukur ka Pak Supriyadi ka Bapak Anjir ya angkep rentona tibi Pak Supardi tak ngangkep anak manto anak tibi injak pada tade etombet tade bun-bunan bek nasatia ben Pak Supardi cong ebri tegel sabe ongkuan nunggu sabe pa bermaaf ben bek na cakna mararua iya pergi apa cakna bekna saka aberem cakna bekna saka gereng monggo saka abeca monggo landu dari ereng iya oleh landu dari budi paling nyaman sabe kok haria libur kadu landu gerana go ya menana apa cak nabe nah cong terserah lah cak lah setripikat israaki kabukna kan pun narima kaula ya menana apa cak nabe nah pance jagung kadeli kacang ngireng ya paling nyaman telo bulan panin padi woi keng tapi risiko cong mun namen pance ya mun maria putok ngangong ngangka sabo karena mun maria putok pasedina saminggu rabai ngombe pance atulun rebo tengkina ngarua yo jira tulian pas artena rau cak nabek narau jira terserah apa nganggu ya petok sosok roa apa ebut buddha cak nabek nala mararua ya Arya libur kabut putri agerana mun la ala ko oleh ben selake bingkiki saya nggak ya nak paling nggak karing sepo satia banyak kaca kebengang ya bila lah anak akalembeng iya apa embuk aku rosoro banyak bengko bede nak jadi anak ring malarat bapak lah tade omor pera odi benembu iya omku nak bila sekolah anjing ngarenyi kambuna bu engko anu kalampi pede sapatu sepit meliaki sapatu kok mau leda pada ben kancabu serena ibu cinta luar biasa ke anak maskia akhir tang norok ngalak rawan nak polong ika beli sapatu satia soki ki norok selake usaha luar biasa kaya satia pas tak engak kambu nak udubillah ya nak beencek marajeria bengko bede mun dia tade ya mun bede kia pada nai bengko kia lah ya nak lah cuy kabel kasih laki nyari racik ke cuy anak tak usah bentau katel kok setiap orang kan banyak ke luar negeri pas iya jutaan nih bocah bebeje tak bocah coba telko bilang iding paling laku ajem atulun telko iya kan keluar dari katidungan ngabur telko kabur katemur kadeje kalau nyari kakan mulai na paling malam saya tidungan telko bila mulai pakun tengging marah di mah bodoh telko lempo tengko pakun tengging coba gemek keluar dari katidungan akar tak jauh dari katidungan bila mulai lempo narua ya cok norok telko ada gemberan berak saya penting nyander mayuk dek segobesa urusan rezeki cek kabrek lah bodoh tandingan mayuk tawakal anyongon kasih gobesa nyang keteta kasapa mun tak kasih gobesa pataat karing sepo dua ejep tengah malam jeke ben selake ajek ngala udu munajat nak tahajud hajat apa ngarwa kalak tasbina poter iya ngala salawat naria lacenyak banyak ngala bulung atau 1600 berempang ngarwa ya cok perak abirit malo lo jonos bek naik pakanana kalau patasbi waria lek naik beng kota anda kalau patasbi jo ngarwa ya saya ngak jira sih ka yar pengko cuk tengangan kata tangke sengak jadi bodoh tatangke kelar limele tabukna bergebuk pada nengakan kates mata tatangke na Roma Timur mele TV aduh mele TV ya setet sabok yang perak bah jono TV sabok itu urung beria bu aronya mana sakit ate aro ilarang benagema tatangke na kelar melisi pada motor cetak kasake sasebo bos kadon lah tak pati mandi mulai sepeda boleh selandi mulai boleh wah gonjeng nyekedet ya bojono sampai deso berio jadi hanya mana sakit ate ngaraya
paling nyaman ngajar sokore lah rajeke sakoni sokore rajeke banyak sokore satu aja saya ngatur saya kubesa pada aku mantan laki jara saya laki urusan rajeke sakoni sokore karena jara paparing dari saya kubesa loh pada naben laki nak jira kau tuh nyokore karena ring laki bini bita ben pilih apa patenggi pilih rakyat bupati pilih rakyat tapi ring laki bini paparing kan makana jom andi bini ratin sokore untuk ngabeen lah andi bini celeng sokore bagian ngabeen lah andi bini lempo paling nyaman tak usah melesi primbet andi bini koros paling nyaman kapan budi serak mundu tahun tak ngobei aja paling nyaman andi bini caremi ngalopok roh tak usah ningku pak kadar YouTube aja tak usah ningku TV langi di ngaki sebini pangacapa siang bon malam kan mangka namun abini hari ada pemuda akil ngas tete takut tepak kabini gendis ben caremi kan mangkana cek abini bebini setepes bibir mon bebini tepes bibir ada pangacapa kabur katemor berema biang carana mon terobini sesaber ya nyari bebini setepel bibir sepadana bibir ontar wah aro tak kira kikir jak nondo pera iki bereng bibir gelba aduh lempong olah ayu cari buru-buru boy temponya yang enak monggo ayo senyawera dipersilakan nyaman ya Arya Esotik ya video tangkas ayo saya tak nyawer rogi buru-buru bayi saya janji di serongku sampai mati bule parcaja dalam ate makana tika cuma ngaboce tika ngocak eman ben asompa neser dekabule sanerosa nyata nasa nonton tika pon lopa sanoto bule seapang rasa ayo nyaman ria yuk 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 tika ngocak eman benar cek sampai tika kening binaan pula tak maksa dekat tika judo pasti dari seko besar buru-buru bayi seaja dadah janji di serongku sampai mati bule parcaja dalam hati makana tika cuma
nyaman re madebuk Sri Wahyuni kemah kakak bu bila kare koncokna pura lebu tika gelak puru masuk rot nyorot nyantir tika kita penape mas kian perak cok koncok melogian untuk tinaju prontowati yang tosa pencengan di pertamanan ingki moga-moga karekongan bisa demang kau lo mi bisa aparing pamangki de panjenengan iki iya marah sengkok antos kelu ya biang prekok ate tak bambu siang ben malam engki tikel yang tosa sereng den kaula ampun gelek kaula ngantos ngumbur panjenengan siang malam rekong peker kumbiang sorok kuat dek beremah sorok kuat dek beremah tak depada kelaben ale duale Siti Sendari laben ale me Siti Sari seka dua lah apa kalan perak sengkok me setak baju biar perak sengkok me setak baju
macek jauna pola seko se tolesa tanang pola seko me tolesa tanang pasti me kata aria moga abe makdu saper siang malam kataria soro kuat sedek bereman pangistona cek papengkeng dia dek kasek kok mah dek kasek kok siang hari malam ndak remang kok iya biang mada iya nasib engkau tak pada musuh alek sedua tantona baklah tahu tibi alek sedua lah bunga tak iya tining nasib engkau katiria kabode enah tinaju ampun panjenengan cek matur katipanika tak usah kau beter satu aja orang panika rizki nabeng sebeng kadi mah pona bode cangkir tadi ngelepekna sampian pasti bode juduna mungkin kita depak kabektona si penting nyara pabenya artena anyong ondek si kobesa mana bira cikena pancen ngeki bode atas bengabeng mau kecepet epator dek ka bumi mana biki jauh moga-moga serang si maha agung pas semak atina iya mun mulana apa ocak jiri apa cita dek salana kengco mak wabiang benih karena engkau area iri dek kata detan aja masa dek iya engkau sejeng lanjeng bermaamalon engkau mun pas bedecak ocakan teti para bentuai duh tinaju ampun cek sapa nikah iki kaule lambek para benak kaule 35 tahun kaule buru paju jerenya mana rizki engki esok kore sereng kaule jadi nyara panjenengan moga-moga tak bita-bita juga parengan rezeki sami asrengan tinaju Siti Sendari sami asrengan tinaju Siti Sari nyara sakak dinto saos engki anyona kapasera munta anyonde semerbing jeget dua patah adek ring sepoh terutama ebu karena ebu panika mandi teti nyara pancen senten kaula ngadep dek tinaju Setyoboma nyara tinaju pasekut macoy patena ebu karena tade dua si paling mujarab dua si paling manti panika dua nah ring sepoh bini nyara katipun apa mana bi pancen senten kula ngadep mangken asapora dek ring sepoh mak ayongku cek bener ya mayu dia ngadep dek kanjeng ebu pola
cina bumi mantep dek kesengko iya engki nyarayere ngaun lawan nanti naju iya mayu ngadep dek kaebu anyo ona dusapora epenta mak dutuana malar moga dunemua malar moga dunemua len jelen ma sesampurna mayung jalan biar seon-laonan pangestona jak beoba pangestona jak beoba tak eka careta kabedeen epon pertamanan boto cinawi kaulaten mangken padukuan karang kadempel Lora Semar ring sepona nolo Petro kerpekeran putrana seampun no juda nagere diorowati tak eka dunging reko ngapik kira Dewi Prontowati kaulaten manggen padukuan karang kadempel Lora Semar ring sepo epon Petru ring sepona Gareng ring sepona Bagong seka di mamangken bingung pikira bere potrana sampun mangkat nojo de dirowati eka bere eka rekong siang ariman Petro Petro bena amit karomu ngadep bodek ka Gusti Bathara Krisna
tujuan cuma nagi janji. Iya, moga selamat bencong Petruk. Artena been mangkat cuma amit karomu. Garing kakak nak tak tahu. Bagong alen ya tak tahu. Moga-moga bokna selamat ya Cong Petruk. Romo tak coba apa muci. Entar belina dari Dorawati dek karang kadempel. Bokna moga lo mancer Jong. Nalekana mangkin. Nalekana lora Semar moci-moci jelena potrana. Ma oning kelab oning-oning kelab bentek kasangka. Raden Purboyo Gatotkaca bekal ngadep. Sanosa Semar panike Kocak Kirosoro. Namung Semar titisan Dewa, titisan Sang Hyang Tunggal. Dadi nganggep ring sepo Gatotkaca dek lora Semar. Karena Semar panika jugen titisan Dewa. Kalaben tak nyangka wulan nak ngomberti kajong. Iya be, sengkok tadek lain cuma kerong dek kabekna. Sengkeng kok aja ke keamanan Ngamarto, aja ke keamanan Madukoro. Engkok mak padeng beuy dek kabekna takok bede pa apa dina, takok bekna sakit. Songkuna tujuan ya tadek kaparduan apa, keng cuma engkok kerong. Engkina kasoon Gatotkaca Artena bulagi ekai nga emosodikana. Iya be, karena sono sabene Kocak Kirosoro pangkat paling mabe Ngamarto. Namung sengkok tep-tep nganggep ring sepo dek kabeen. Karena be nabe Arya beni orang samberengan titisan Dewa ekayangan. Cuma be sengkok mak tak nangaleh anak-anak been gareng Petruk laben Bagong de emma. Cong gareng bede neng Ngamarto. Bede Ngamarto gareng kalaben Bagong. Petruk ani ko nyalentep amit kabula entara dek ka Dorawati dek Gusti Bathara Kresna. Apa keperluan nabe? Oh, Cong, masa dikata engak lambok Ngamarto kan kacona. Oh iya, mantak kalero. Ya area kaco kelaben Ratu Raksasa Prabu Pandu Pragolo. Engki. Kongse Gusti Bathara Kresna minta tolong ka Petruk karena Pandhawa kabeh tak mampu. Iya, bek torang kok tak mampu sakale ngadepi Pandu Pragolo. Cuma Petruk semampu ngojek jiria. Engke aru aco paksa pun Gusti. Petruk pun tak endo. Akhirnya Petruk mamintani ka Gusti. Ndek aprang geng cuma minta setong syarat. Ya jiria engkau tak tahu apa syaratnya. Ropana rahasia jera. Boh syarat Cong. Petruk minta ajem cemani. Minta ajem cemani. Kun per ajem kan banyak. Boh kene ko parsemon Cong. Parsemon ape Petruk ka Gusti Bathara Kresna. Namung Gusti Bathara Kresna paham parsemon Petruk. Dadi Petruk mun menang minta paraben potrana Gusti saya kasebut Dewi Prontowati
le olena kelaben tinaju Setyo Boma kuniko seepenta Petru terus satya pas dek remah boh kan spon sagome taun jong ani kowe tek dentek ben Petru keng bulan nengeneng ropana Petru sagome taun pon sabar dentek sak langsing pikira saben arena kerana pun tak kuat jong hanggona Petru niko talocor ocak kabula minta apuji nagio janji dek ka Gusti namung jong bula ate berak takok Petru depak kadorwati bodo penape kasar rumpamana ngadepi Gusti karena Petru niko sakone tak pate tau adet tata kasopanan mun mulana bula kabuduk bene tak aburuk pon mare jong tuh lajok ko beter be monde iya latina be sengkok senabenga Petru dek dirawati takok bede pa apa ketetian mun bede pa apa ketetian engkau bisa apile Petru be jong gatot kocok engki kasok on pangistuna tika mulakar bener-bener tika abentok kabula engki pun nak madah lebih cepat lebih bagus tabengaki buduk bula Petru takok bodo penape jong iyalah be pas rada kangkok lah engkau setiap bakal berangkat be engki nak selamat selamat iya tro Romo Pakun anyoon ada si Maha Agung moga tak ada apa-apa ketetian mbak iya tro eka careta padukuan karang kadempel kaulaten mangken Ngamarto Raden Janaka parnengaipun ring pandebe sekak dima bedecak ocaan nalanang jagat gun angguna Ngamarto Ngamarto kaulaten mangken Nagara Ngamarto penengah Pandhawa Raden Janaka sekak dima minangka putraipun Dewi Kunti Nalibrata badhe parembaken monggo panglatina milana kaulaten Surabaya di ambang pintu.
Oi, iyo, makin gelu caraca. Bersabar olah gelu keada caraca. Gini kah, detan taretan Tanjung Agel nikah. Sana tahun pon, kata bangkir kau le. Milana. Sebelum naten kolektor motor dek para panjenengan mek beda kesalahan utawa kacang kolangan kaula nika tak langkung sapora ati karena sifatnya kaula sareng panjenengan panika tak kira lepas bunten dari coba kalaban becek saya kena beda kabicaan nika saya jelas Rabuna dari semerbeng jagat tapi mana Nabi beda kekaleron saya jelas Rabuna dari pesan kaula lemilana kaula ini kada tantaretan Tanjung Agel menika saporana sebanyak karena mon ngaengak marapanika kaula nika sebelum mangkat kanjo gelo beda kanca kaula nika nang daerah Sumbagus kayak mana buang Tanjung Agel. Nabi yang matanya, wah kau le nompuai. Pasti nanti kajol nabi, kajol bungung-bungan kurang, bungungan saya ngaper ngurang. Henti. Kau le dapat kan jemaah nak ngebel. Alhamdulillah kang. Kau le tak dapat kata pun ambian. Sobung kan jawon. Alhamdulillah lek tulat cok ke terus ambian. Wah kan banyak melenang itu nyaman sih kak. Banyak le berapa? Serempet roda 3 kurang benang ke ngaber datas terus cari bunga-bunga pego tak kening tabang tenkang mata tabang maka geri kaya ngaulah sermone beker aja rupa ngombian tak nemu pun daun saya kamanang ke lagu ya tapi sering nyaman pun saya kuwasan kabelas kamestian mangkina pamangki jalan cuma bapak ini kamu nyata mengak panika aroma sabun ini kakak bingungan apa sebab biasa nak kaulah nikah bareng benale tapi ternyata alik nikah boleh kayak mak kaulah kita oning tinggal punya celoka bukan kaulah boleh di mawak dengan ko Nabe. Oi. Mak macer kecer wak nah. Nabe. Woi. Oi. Mana radar beneran nyaut. Bada di mawak nah. Bada te di deje tedung. Tedung. Mak jaga. Sehingga tak angak tak boleh des bulan. Ada apa? Colok iku me isape. Oi. Cana bula me lek par dia beri eteng. Bok nah pedung nang ini marah bok nah. Apolong pun kandang. Iya makanya sangkut tompok na thome walek ya. Marah? Demah. Ya kan luar ngomong wah. Iya. Tena tau dusun. Saya tahu se pekam deh nawan tahu marah ah. Ngomong lewat dapur enggak? Tetisa nonto. Bula bentika iya ponde pak gilirena iya ota bebek tona kerja si ala kora kuasia kerja nak ala ko siang kerja tengah malam tak coba jawab kuakan jaran niku iya modern mun akaluang mun saya ngakan tong mun alar nek biniknya mantai dungi bengko iya ngacel pak joila iya bula wakwakan ni dia makanya mayuk jaga aja sih lah kau jipen lek mantar jujur berat nek binik bengko ada apa bulan apa takut bodoh ngete tak ketemu Bok nyaman aja dia sifat cemburu nyaman toleh mana aja dia jo nyaman ada ngalaku malam hari lah papas raga yang berpenjagat tahu saya bingung jo sarapas teraru gelu nanti kaki ini kau bukti napas teraru gelu ada apa wilayah besar hijau bujon dia lagi na toro aki ya toro aki ulen na burung bakar palajak nama laruah
anu kalak karena Iya, dia. Sri Loh. Sri Tahu gimana kamu Sri? Woi. Tahu Sri tika bede dima mata nak. Bule bingung mikir tika tak karuan Oh, Kak. Mamang ketika seatina bule tika nyikla tade lantaran Sri tika kan asopa Jejina saodi berpate Nyatana tika kunco mangapose Kare bule senyandek sakit na ate Sri boleh Sri Sri Wahyuni boleh Sri Jaabeli tika jaabeli bulan nispa lantarana dari tika Kebule sake ate jek sarana kate pembule apolo pole bengok bule apasraan nyare gete Sri Bede dimati ke Sri Memang gila. Sri tika bede dimati Bule bingung mikir tika tak karuan Mamang ketika seatina bule tika nyingla tade lantarana Sri tika kan asopa jejina saodi berpate nyatana tika kunco mangapose kare bule senyandeng sakit na ate lantarana dari tika tak narema pula tak narema marga pula sake ate
cek sarana kate pembule apolong pole bengong bule apa seraan nyare gete bengong bule apa seraan nyare gete. Ơi chào mọi người, boy. Cho cứ Damasri Dama Bukesri apa ya kamu sangnya nangkok. Iya. Empuk Sri Wahyuni dia tuan rumah. Ini narada cek bosak. Bame nyangwana siapa tahu ya. Iya, Bo. Nah. Iya, mati kagak nih kok. Angkok warga aja kak. Tina na. Entar kan desa. Duh apa yang entar desa? Entar Tengku tak berak long macelong entar disa. Temor. Wah, sa entar nyaut colok na. Kiri nyaut colok na. Entar nyaut colok na. Nyaut taburem Pak Kadar keluar. Tina nawantar ka Pak Kadar. Enak kana Pak Kadar gotak yuk. Woi. Tina je kamu Pak Kadar gotak. Gotak jatuh Kadar. Engkau ben Pak Kadar patok anak-anak. Sia. Buat nama takar paramu nyetia wesoki. Iya. Nah, Takar paramu tak. Ulo sing ngatak nying lateng ngemburu. Makana cuma sama Pak Kadar. Pak Kadar mendatangi musina. Buat tak kira berai patok buat matani ular salah jawab. Ikut dana letter. Konte mata nak tambok. Buat nair. Wah, Makana marah. ngabus wah, ngabus. Oh iya makana buat dia berkeropok. Aileng gabulo. Oh iya. Arwah bakal kau nak. Dada Pak Kadar. Iya dada Pak Kadar apa nak? Pak Kadar. Pak Kadar, ayo selfie denganku yuk. Selfie yuk. Selfie coba. Marah juri ya. Bu, terkena mau boy di anu. Selfie yang pun alok lak jira. Bila bengkala buru. Denja. Tak kentar. Tidak. Wah, kentar Desa Tidak Pak Kadar. Mohon maaf Pak Kadar. Iya. Bagus marah juri ya. Maaf kok. Maaf Pak. Maaf. Iya, maaf bener maaf. Saya beri rokok Pak Parti Pak. Ngampong apa? Matanya rokok Pak Kadar buat. Kalau kok tinau. Iya. Cakal perlu. Iya. Kalak. Putar punah kalak. Bagi Kang. Oh meriongku. Nawat pengkalong bola. Iya. Tika mare anu pun katantare tanah pangapora. Bonjok gion. Boh, abo lelu Kang saya kenal mak lebih akrab. Iya. Saya tak kenal mak tahu. Kau ni nggak Pak Kadar? Ya kapur ke tema. Mate. Si hari yang mari takbir na pukubar. Alah tengo kawan. Iya. Jul lah kan. Cara metri ya. Etara ka Pak Kadar siapa? Arwah burung manggi. Mak ebor kapur ke ngak Roma lolong gi. Ngak rea yo. Burung manggi. Kok nabon kota usamet tu. Pak Kadar kabur mate yo. Kabur taduk Pak Joko. Iyo, bener ngute seni. Monjak nangko. Arah buni wajik ni. Nggih. Mak tak kira ngojak marah ruwa. Tapi karena ni terkabak Kadar. Matelah Kadar tada Pak Joko. Nyata nak Kadar Satya lebih merdeka.
Marago-ragi. Oh iya. Orang sama cak ngaruh nih serenggi. Bawa nih serba nih baci. Mau baci Oke. kagak caca mararua aja. Kengki under. Orang yang ngucap mararua mantar-mantar yobo Athena banse murbin joget marajuri. Ceko besang ki. Iya. Madelu. Iya. Ki. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Karena lagi butuh kaula gerak anak kabupaten garing. Jadi saya pun oneng kaula neka lebih rapat hubunganna juga saya tahu neng malah kenal. Mun tatemu jalan nih sebagus kayak mawon gampang kaula nyapa ben gampang kaula sapa. Kira sapa neka atur butuh kaula kor nyata langkung nyon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bula gare. Iya. Bula ngangkuyan opo Apa? baris berbaris. Ayo. Pani ngabula sakola bilang dia jadi gini kok. Iya, gua. Ada. Yuk. Siap. Gerak. Tangan kanan. Gerak. Wah. Beremah. Keceplosan kacetak buana. Das, tak jangka nang kado. Saya kangen when saya kacer. Oke. Ya. Siap. Gerak. Tangan kanan. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Ani kok tak patorona. Apa? Ani kok. Boy. Lencang kanan nih kok tak patorona. Tangan kanan. Lepas. Gerak. Maju. Jalan. Denalo. Bob. Ani kok parapet gelu. Cia, mai sero kange kajono budak tandaan modak nabe. Oh, iya kalau paeng kok. Ya, ada. Tangan kanan, gerak. Maju jalan. Gerak. Ikutan dengan modak. Acara kakak budian dah. Ake kita budian we. Marah bapak kita. Arya tiba apa tak kenal. Pasti pak. Siap gerak, maju jalan, gerak. Marua. Jangan orang penting kok. Siap gerak. Maju jalan. Jeri ya, jeri tak tahu silat, ya. Ada tutul di dapur. Tanya tutul, ya. Barang mau tanya tutul, bukan? Siap gerak cepat. Langsung maju. Iyo. Oke, langsung maju. Iya maju. Oke dah. Siap. Gerak. Tangan kanan. Iya Gerak. macam kanan malolo. Nah, ya. Iya. Siap. Gerak. Maju jalan. Masuk. Woi. Doa. Cak na langsung maju kata niat. Wah, pasir rotar katanian. Maju Mendip. jalan dia, ambu dia. Cak na langsung maju desa. Ya, no soro maju katanian. Udah. Siap gerak. Lagu. Ya. Siap, gerak. Maju jalan. Gerak. Sino beran itu niya na iya. Ada saya tanya. Ay, apa tanya? Yung abalo. Oke dah. Langsung ki. Ya. Marah. Assalamualaikum Hai. warahmatullahi wabarakatuh. Ambura colok lu. Beremar. Jadi tak ada tor kopeng ngawon. Mau ada ngocok salam marah jering, ra. Maksud tak? Orang lorga. Oh, kurang lor. Iya. Oke, dah. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bok nare macam ibu namun Muncak nabu leti kasih emo. Pak, nanti lah kene marah sering gila raja marah korfin beruang. Sedang wah. Sedang-sedang saja. Iya. Oke dah. Sedang saja. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara-saudara, Ya bagus. malam ini saya berdiri di depan saudara Bagus. karena saya perlu banyak saudara. Bagus. Kalau saudara-saudara ingin banyak saudara, Bagus. saudara-saudara harus bertemu dengan saudara. Bagus. Karena saudara-saudara kalau tidak bertemu dengan saudara, Bagus. maka saudara tidak akan punya saudara. Bagus. Maka dari itu saudara-saudara, Bagus. saya berdiri di sini ingin banyak saudara. Maka dari saudara, Lolo. Mai banyak aja saudara-saudara, wak nak. Iya. ya no beremah. Maaf. Oke. Saudara-saudara malolo. Nyon maaf dan tantaretan Bagong panika ampun sampun apa tahun tak tapangki. Der. Malar moga tantaretan agel tuan rumah sateja. Moga-moga paringana bejre iki paringana salamet bejre lakona iki mulai gelek paparinga dek serimpi dek kawula dek kabiang ki se apareng rajeke malar moga se ala kotani mantir bejre etanina se bagus. ala ko bengkel malar moga banyak aringin jom kompana. Motor banyak aring nempel ragu. Ya mun tadi seletuk na bena tempela. Sino be? Aniko tuan rumah. Alhamdulillah. Bok Sri. Alhamdulillah, Bok. Kena beri bok tak melo sakali mulai gelat ni ser bok. Alhamdulillah. Kau lu tak beri sekali lagi mula. Alhamdulillah. Kini ka beli papak nanyai na. Alhamdulillah. Kini ka. Alhamdulillah. Doa nombok pas. Ya nombok pas kok. Oh adik-adik ni kasih ratin alhamdulillah. Masuk ke YouTube Papak Kadar ni kok. Wah gogok ni kok. Ya gogok. Norok awak kadar. Gogok ni kok. Ya. Mapan mapar lo tak nyawera. Kalau tak nyawir. Saya kejegi nang niku YouTube pon. Oh, Ya Dia gogok. nang YouTube tengku was. Hi. Nang YouTube tengku. Gok ni kok gok. Iya gak. Okey gok. Gak. Tulis apa lu? Karya raceker. Napa ni? Hari ya besek. Keker. Iya keker. Mak nangale matana. Angali aja keker kasokor. Iya. Nemu, Keresam bese. Iya. Iya. Tapi mau nolar keker kasokor cengok. Iya. Bodelan du keker kasoko leceng. Iya. Mun bese. Iya. Torne. Iya. Aler benalok lak kira. Terlalu wadah anu Ya. keker boleh. Ada lain-lain orang ini. Nyaman gia kening ka beli pokona nyai na. Bawa ni bola. Anyai, nak awak nak colok. Iya. Ada nyai. Engpon mama na tak ada. Pada baik buat mama antum peski ya. Iya. Iya. Apa antum? Tak. Mama na tak ada. Kari. Mama, nak awak. Kari nyai na bodoh. Nyai nak tak ada kia lah. Wah, Pino nyata orang. Nyata orang kareng bungkor. ada gia. Pada tak ada. Wah, selain mulai sangker pun. Ya, ada lah. Waro, aro laris pun. Bola res. Alhamdulillah. Alhamdulillah colok. Ya bener lah. Mati Jangan laris. mudah. Banyak bersih tiga. Bener nama terboros. Colok res lah colok. Mun bulan nyai beda ki. Iya. Bahkan mana? Sia buat. Mau cak apa dia nyai. Jadi ngaki lo. Apa? Bulan 11 Iya. bulan bernga Bak Sandra siara Makkah Madinah umroh Iya. bulan 11. Kira apa colok na caca. Boh, akhir-akhir numpak kapal lo kira. Numpak kapal. Sungai kamu doa. Iya. Jaring nyai na sabun lah. Ben bersih. Berlalah bersih apa kamu doa bona? Nyai kan perak karinya be. Iya. Iya, apa? Oh, lore ya. Iya. Apa orang awan ayo? Hah? Apa orang awan lon? Iya. Kaca cawas. Apa? Nyai. Iya. Akilo dia. Akilo dia. Nyai kan perak
kan perak karinya apa? Iya apa nyai sih kamu dok? Oh. Sape tak ada. Sape tak ada, tekel tak ada lah. Sabuna Embi tak ada. Bin tak ada. Apa kamu dok? Keng makun bisa jalan bulan. Apa? Bisa jalan bro. Bisa jalan orang maaf ya. Apa? Lagu aja ke lagu. Iya, apa? Kampung. Apa? Nyai Kintung. Iya. Palempet kabis. 35 tahun. Sini bawa nama tak nyai, palempet katrak tak berua iya. Betul kira kara kali ka. Tapi Kang, niko. Apa? Bulu tetap berusaha. Iya. Cek ring nyaman nak gaji. Iya. Kata nasoce. Iya. Tunya benih ukuran. Iya. Kan? Iya bener. Kadang beda sebanyak tunya na. Tako. Paringnya tako. Iya. Beda setero. Iya. Tadi bese. Iya. Ki. Nyai palempet katrak. Ya. Monter tak kejutan nanya bengkau. Monter tak kejutan nyai jiria. Orang tero marah buat napa dengan kau tak ada apa. Aru ala ko upamana di penghasilan 1000 yo. Maksud tak utama ya, itu. bojona HP. Boh. Ya. 1000 ya jauh. Ya, lambat. 1000 jauh. Lambat. Ntar ke agel monter punya. Bodoh remah cara. Ba, risore. Iya. Kan Pak Pardi empo ngarek. Iya. Bulan oro buntik-buntik kan rijau. Iya iya. Kan embik ngalarkar ro disa. Iya. Pun peka nyambi ki piko kancang pun. Jalan lu. Jere adalah konsel larang nagara. Mangejo-ngejo ambin tara umroh, kibo umroh. Haram hokoma. Dan tak boleh. Agak jo. Cara nih kok Kang. Iya. Bener cantika mapolongan rizki sesakone. Iya. Teti banyakna beda kecenga papolongan. Iya bener. Terone roana tika. Iya. Ada kengajem. Iya. Terone roana berema carana. Ya carana buat namun terna aja. Ki. Aja BK wah. Yang ten kampung. Oh iya larang pun aja BK. Benda na bereng pasti kampung bui. Mun aja kampung roa mun rek bandera roa duon pamana. Paling talebot lah belum polo lemak duon. Kelar bulawan. Kelar ya dah. Lagi bini gini kok. Bola bini malah lalu duon. Enten mau buat laki bini lu. Boy iya mun mau bola ke bini kan mun duon bo bini kare lalaki netong wera. Ki. Lalaki naro paling injak betong polo. Kelar ki kelar. Kan kelar. Sanonton pamana bula pun nandi aja laki bini. Iya. Berema carana seteruma benyaa. Wah roa dekian. Adu buduk bisa adu buduk. Wah iya roa karena telur dekian perem boy bisa lanceng. Abudu-budu banyak pas kabelimbi tila banyak. Barembi ngale kasape. Iya. Oke. Coba teknis anon berema teorina. Iya beragak ki kalau carana. Berema praktek lu. Praktek jam bini. 3 Engkau lalaki. Bula jam bebini. Iya. 3 jam lalaki. Lalaki. Dekian. Dekian tila langko jam lalaki keluar akong ko akar-kar. Ki. Bini pas loncak dari kenanganna. Jalbuk. Ki. Entar kajom lalaki roa ake tek mararanya mana Oh. bini terus lagi ya. Mari kini kok ajem bebini pas telur. Iya telur. Yeremi dadi petek. Ah bener. Petek-petek deki raja. Iya. Alake boleh. Tedes boleh dadi petek boleh. Petek boleh. Aduh, mun sampai 10.000 petek. Iya. 10.000 ajem kan ogah jigi ya bula. Wah apa boleh niat tamu raja ria. Niat bula jet. Oh, iya tanpa fokus buduk no Iya. tak kira mate-mate jo. Makanya niat lagi made. Iya. 3 jam lalaki bula Iya. jam bebini. Dah. Bisa mana? Oke. Bisa. Kacer bula. Iya ya kacer. Oke. Bini. Apa? Lopot. Sering terkapak kadar bon cidak ka. Lopot pole lah bang nonton. Eh. Ambulo. Apa? Pak kadar nginom ki. Pelka pak kadar. Sering sama yang penting ya. Oh, adak. Ih ngabes ya. Kokoroko. Wah. Kokoroko.
Apa? Angko gelok lah. Berarti kang ngandang pot. Kesino ya. Rencana bulan akan amin sudur tiga. Karpa TV. Ala laki lah keluar gelok lah. Oh gitu. Tak. Buat. Kakak. Buat. Oh iya. Kakak dia. Beremah. Bukaluar. Boleh. Kalau tak tanian. Langsung aloncak katanian. Wih. Labong kancing bun sandi kion. Boy no. Pokoknya araw mun buat nala kotak-kotak aja boy aja parasian. Masih nasi ngomong ngiding. Ngiding. Buka lah bang. Oh gitu. Tengok bu. Kakak. Kotak. Kakak. Kotak. Apa dah aja mereka ke rumun tengah. Ani kau jemberei pon. Tak apa dah. Coba lah udah cek mancing. Kotak. Kotak. Kata mancok kita sakit belum ada. Jarengane pakane bu resare. Tadakan rajaku. Nampes sungguh. Selai ramah. Kotak. Abi. Di mana ada jama kentang. Ya, cara mati kapon minder muana. Kantang apa sih kantang nonton? Gereng apa gereng? Cara mati. Ada jama kentang rawa. Ya. Sakoni ibeng kak gareng. Iya. Aniko perak dekande. Iya. Niko jon kabudi caretan jen lebur. Ajen mapan. Jen nyaman. Iya. Kisi penting 3 bulan ngantos Ratin Janoko. Benti naju semputro. Iya. Masih alos tingkatna. Are ya. Oke.